Les enfants finissent de préparer le lustre. Le lendemain, l'enfant accompagne son père en ville. Ils font le tour des marchands de jouets. Ils ne manqueront pas de passer chez le coiffeur. Chose peu appréciée par l'enfant, elle est là à assister à un saigné, hijama, et s'est ennuyée, hijama, tradition et culture. Et une saignée et à s'ennuyer des récits du barbier. La rue après est plus belle, plus enchantée. Ce soir-là, la maison baigne dans l'atmosphère des derniers préparatifs. Dans ce chapitre, le jour de la fête. On se réveille tôt, 3 heures du matin, l'enfant est habillé et accompagne son père en site. Célébrer ce jour exceptionnel, récitation du Coran, chant et cantiques et innovation avant d'aller rejoindre ses parents qui l'attendaient pour le petit déjeuner. Son père l'emmène en ville. À la fin du repas de midi, l'Aïcha est là. l'Aïcha هي اللي جات chapitre 7. chapitre هو مشات. الشابيتر الاخر لاله زبيده وولدها مشاو عند لاله عائشه في الشابيتر 4. دابا حنا في الشابيتر 7. لاله عائشه عاوتاني غتجي. لاله عائشه est là. Les deux femmes passent le reste de la journée à papoter et le soir quand لاله عائشه repart chez elle, l'enfant lassé de son tambour et de sa trompette est content de retrouver ses vieux vêtements. حيد داكشي وحس بالسعاده انه رجع غادي ياخذ لي فيتمون ديالو. هاد الشيء طرا ليتي. دابا غندخلو في ليتي يعني في الصيف. لا تخوازيام سيزون اللي كيهضر لينا فيها لو لا غادا. شابيتر 8 لي بيجو دو مالور يعني مجوهرات الشؤم اللي شراهم. علاش مجوهرات الشؤم؟ لان جاو معاهم احداث خايبه، يعني نوع من التطير من لا سوبرستيسيون اللي تقدر تكون عندكم في ليكزامان وغالبا تقدر تكون عندكم. il faut faire attention. Les bijoux du malheur, l'ambiance de la fête est loin maintenant d'Est et la vie retrouve sa monotonie. يعني monotonie هي شي حاجه اللي كتكون غاده بحال هكذا، يعني غاده في واحد ما كتطلع ما كتهبط. مونوتوني يعني غاده في واحد الخط مقاد. الكوتيديان ولا كنقولوا حنا كنسميوها كنصطلحوا عليها بالروتين. لا مونوتوني voilà, sa monotonie et sa grisaille. Les premiers jours de chaleur sont là. أول أيام الصيف sont là. L'école coranique quitte la salle du مسيد. هنا لا salle ديال المسيد خرجوا منها الدراري ولاو كيقراو على برا. علاش؟ لأن الصهد. Trop étroite et trop chaude pour s'installer dans un sanctuaire proche. مشاو لواحد بحال قلت واحد الدار قريب باش كيريحوا فيه وكيقراو القرآن. L'enfant se porte bien et sa mémoire fait des miracles. يعني الذاكرة ديالو عجباتهم لانه كيعقل مزيان. son maître est satisfait de ses progrès et son père est gonflé d'orgueil. السي عسلان فرحان بولدو طاير ليه السما بسبب ان الاستاذ ديالو شكر. لاله زبيده aura enfin les bracelets qu'il désirait tant. يعني شحال وهي كتحماق على هاد لي بيجو لكن للاسف الجو ما غتحملهمش. mais la visite au bijou se termine dans un drame. La mère qui rêvait tant de ces bracelets que son mari lui offre ne songe plus qu'à s'en débarrasser. علاش؟ لان كتحس بهم source de malheur. Elles sont de mauvais augure. يعني بحال اللي كنقولوا حنا دخلوا عليها بالخطيه بالدارجه ديالنا. et causèrent la ruine de la famille. كانوا السبب في ان لا فامي لا عقلت تشوف واحد الشابيط قلنا انهم كان الحاله ديالهم الماديه مرتاحه، لكن هذا الشيء هو اللي خلاهم يكونوا في واحد الوضع. من بعد كاين لي زونمي دو لاله عائشه ne sont pas encore finis. son mari vient de l'abandonner. راجل لاله عائشه abandonnaها. il a pris une seconde épouse, la fille de سي عبد الرحمن. طاهر هو الكوافير اللي مات. هذه البنت هذه